बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। करबला वक्त गाजा में यजीद वक्त इसराइल की बर्बरियत, 24 घंटों में 81 बेसरो सामान फलस्तीनी जाँ बहक। हमास ने 7 अक्टूबर को इंसानियत के खिलाफ जराइम किए, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। फलस्तीनी तंजीम ने कहा खुला इम्तियाज है, इसराइल के बयानिए को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिजबुल्लाह और इराकी तंजीम ने किए इसराइल में हमले, नई बस्तियों को निशाना बनाने की वार्निंग। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इसराइल लेबनान में दाखिल होगा तो उसके पास टैंक्स नहीं बचेंगे, यहूदी मुल्क को बदतरीन दिनों का सामना है। आशूरे पर हसन नसरुल्लाह का खिताब। दाइश ने ओमान की शिया मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी कबूल की, जाँ बहक लोगों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान ने तालिबान सफीर को तलब किया, बन्नू हमले पर एहतजाज, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब सदर के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद से यूक्रेन और यूरोप में खतरे की घंटियां बजने लगी। ओमान साहिल के करीब ऑयल टैंकर उलट गया, 13 इंडियन समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता, बचने का इम्कान नहीं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आशूरे का एहतमाम, इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद। हैदराबाद में बीबी का अलम जुलूस। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दौरे हाजिर के करबला गाजा में दौरे हाजिर के यजीद इसराइल की बदतरीन बर्बरियत जारी है। खबरों में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 80 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइल के जालिमाना हमलों में जाँ बहक हुए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 81 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और कई दूसरे जख्मी हुए। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने बताया कि पिछले 10 दिनों में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चलाए जाने वाले कम से कम 8 स्कूलों पर इसराइल ने हमला किया, जहां पर बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। एक दिन पहले यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि गाजा में कोई जगह महफूज नहीं है। पिछले चंद दिनों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि इसराइल सेफ जोन्स में भी हमले कर रहा है। गाजा जंग के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। यूएन एजेंसी के अहदेदार ने बताया कि इन 9 महीनों में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की तरफ से चलाए जाने वाले 70% स्कूलों पर बमबारी की गई और इन हमलों में 540 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा के अलग अलग मकामात पर पिछले 24 घंटों के दौरान हमले किए गए, जिनमें रफा भी शामिल है। रफा में इसराइली फौज ने बुलडोजर्स के जरिए कार्रवाई की। अज़्ज़ोदा में एक घर पर बमबारी में कम से कम 13 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। नुसैरात में एक मस्जिद पर हमला किया गया, मस्जिद पर हमले में 2 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। बताया गया कि नुसैरात रेफ्यूजी कैंप के करीब अब्दुल आजम मस्जिद पर यह हमला किया गया। सेंट्रल गाजा के रेफ्यूजी कैंप्स पर मुसलसल बम बरसाए गए। इसराइली अहदेदारों ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने गाजा में मिलिटेंट्स के 25 ठिकानों पर हमले किए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गाजा में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 38,794 हो गई है। इसके अलावा 89,364 फलस्तीनी गाजा में जख्मी हुए। गाजा की सूरत हाल पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमास कमांडर मोहम्मद ज़ीफ हालिया इसराइली हमले में हलाक हुए हैं। खान यूनुस के अल-मवासी में हमास लीडर को निशाना बनाने के नाम पर इसराइल ने हमला किया था। इस हमले में 90 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। हमास ने इस दावे को रद्द कर दिया कि यह हमला उसके कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया है और कहा है कि उसके कमांडर अब भी सही सलामत हैं।
حماس نے ہیومن رائٹس واچ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی تازہ رپورٹ واپس لے جس میں حماس پر جنگی جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ حماس نے کہا کہ تنظیم نے فلسطینیوں پر حملوں، ہلاکتوں، تباہی، بھوک اور تکلیفوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ کھلم کھلا نسلی امتیاز ہے اور اسرائیل کے مکروہ بیانیے کو آگے بڑھانے کی چال ہے۔ حماس نے کہا کہ رپورٹ میں فلسطینی شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ حماس نے کہا کہ عالمی تنظیم نے فلسطینی مزاحمت کاروں کی قید میں موجود اسرائیلیوں کی تو بات کی، لیکن ہزاروں فلسطینی قیدیوں، مردوں اور عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جن پر بربریت کی جا رہی ہے، جنہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اس سے پہلے کہا کہ حماس نے 7 اکتوبر کو انسانیت کے خلاف جرائم کیے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے سرپرائز اٹیک میں سویلینز ہلاک ہوئے اور کئی کا اغوا کیا گیا۔ اس رپورٹ میں 114 گواہوں کے انٹرویوز شامل کیے گئے اور کئی تصویروں اور ویڈیوز کو شامل کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ اور کم سے کم 4 دوسرے فلسطینی گروپس نے ان حملوں میں حصہ لیا اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے۔ ہیومن رائٹس واچ ایسوسیٹ ڈائریکٹر بلقیس وائل نے کہا کہ ہمارے لیے واقعات کی تمام تفصیلات بتانا ناممکن ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 250 اسرائیلیوں کا اغوا کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا ماننا ہے کہ اب بھی 116 اسرائیلی فلسطینی مزاحمت کاروں کی قید میں ہو سکتے ہیں۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے ایک بار پھر اسرائیل میں ڈرون حملے کیے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ عراقی تنظیم نے غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تنظیم نے کہا کہ ہم صہیونی دشمن کے ٹھکانوں کے خلاف ایسے حملے جاری رکھیں گے۔ کئی مہینوں سے اسلامک ریسسٹنس آف عراق تنظیم اسرائیل میں حملے کر رہی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر نارتھ اسرائیل میں میزائل حملے کیے۔ حالیہ دنوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں بعض حملے کیے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے یہودی بستیوں کفر ہاشم، باگنوز، باریوبی، کبرا، مردن پر درجنوں کتوشا راکٹ داغے۔ حزب اللہ نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں حملوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ساؤتھ لبنان سے 150 سے زیادہ راکٹ داغے گئے۔ حزب اللہ اسرائیل تناؤ کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے دنیا کافی تشویش کا شکار ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر اسرائیل لبنان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ٹینکس نہیں بچیں گے۔ اسرائیل نے حالیہ عرصے میں کئی بار لبنان میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر اسرائیل سیویلینز کو نشانہ بناتا رہے گا تو مزاحمت ان یہودی بستیوں کو بھی ٹارگٹ کرے گی جنہیں اب تک چھوا نہیں گیا ہے۔ نصر اللہ نے غزہ کے بہادر مجاہدین اور ہیروز کو سلام پیش کیا اور ثابت قدمی کے مظاہرے کے لیے غزہ کے عوام کی تعریف کی۔ 10 محرم کو عاشورے کے دن ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ فلسطینیوں کی جاریہ مزاحمت خطے کے تمام لوگوں کی فتح ہے جو اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عاشورے کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ٹھہرا جائے۔ حسن نصر اللہ نے فلسطینیوں کے لیے تائید جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لبنان 8 اکتوبر سے ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یمن، عراق، سیریا اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ ہیں۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ 3 عرب ملک اب بھی اسرائیلی قبضے، جارحیت اور دہشت گردی کا شکار ہیں۔ یہ ملک فلسطین، لبنان اور سیریا ہیں۔ انہوں نے غزہ کے محاذ کے لیے یمن کی مدد کی تعریف کی اور کہا کہ یمن جار طاقتوں کے جہازوں کو روک رہا ہے، ایلات کی ناکہ بندی کی ہے جس سے صہیونی دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ یہ بات مانی ہے کہ غزہ اور نارتھ میں مسلسل لڑائی کی وجہ سے اس کے پاس ٹینکوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ نصر اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے ٹینکس لبنان میں داخل ہوں گے تو تمہارے پاس ٹینکوں کی قلت نہیں ہوگی بلکہ تمہارے پاس کوئی ٹینکس ہی نہیں بچیں گے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے بدترین دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر لبنان کے ساتھ جنگ ہوئی تو اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عراق میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں یہ ایسا دوسرا حملہ ہے۔ انبار صوبے میں واقع اس اڈے پر حملے کے بعد کئی دھماکے ہوئے۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اپریل میں عین الاسد ایئر بیس کے قریب ایسا ہی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا۔
इस दौरान यमन के हुसियों ने रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया। गाजा जंग शुरू होने के बाद नवंबर से यमन के हुसी मुसलसल इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिससे वहां समंदरी ट्रैफिक मुतासर हो रही है। पाकिस्तान ने एक फौजी अड्डे पर हमले के बाद तालिबान हुकूमत के सफीर को तलब करते हुए एहतजाज किया। इस्लामाबाद में वजारत खारजा ने तालिबान के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब किया और तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान की जमीन पर उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें जो फौजी अड्डे पर हमले में शामिल है। पीर को सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में फौजी कंटोनमेंट में किए गए हमले में 8 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए थे। इस हमले के दौरान तमाम 10 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया था। जब से अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है, पाकिस्तानी तालिबान के हौसले भी काफ़ी बढ़ गए हैं और वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव पैदा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदारती उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया गया। इस कन्वेंशन में जो मिल्वॉकी में हुआ, ट्रंप का किसी हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया जिन पर हाल ही में कातिलाना हमला किया गया था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नायब सदर के ओहदे के लिए ओहायो के सेनेटर जेडी वैंस को चुने जाने के बाद यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। जेडी वैंस ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि यूरोप को बेदार हो जाना चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब अमेरिका अपनी तवज्जो ईस्ट एशिया की तरफ करेगा। इसका यह मतलब है कि अमेरिका अब यूक्रेन और यूरोप के मामलात को ज्यादा अहमियत नहीं देगा, बल्कि उसकी तवज्जो अपने उन इत्तेहादियों की तरफ रहेगी जिन्हें चाइना से तशवीश है। दाइश आईसिस ने ओमान की एक शिया मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें 9 लोग हलाक हुए थे। इनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। इसके अलावा 50 दूसरे जख्मी हुए। इस हमले में उन पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया जो 10 मुहर्रम को आशुरे के दिन वहां अजादारी कर रहे थे। ये ओमान की तारीख में इस तरह का पहला वाकया है जो आमतौर पर एक पुरअमन मुल्क है। एक बयान में दाइश आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उसके 3 खुदकुश हमला आवरों ने पीर की रात मस्जिद में फायरिंग की। दाइश ने एक वीडियो भी जारी किया। पुलिस ने यह नहीं बताया कि क्या इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार किया गया है और क्या इस हमले का मकसद मालूम हुआ। ओमान में ज्यादातर इबादी मुसलमान रहते हैं और हुक्मरान तबके का भी इबादी फिरके से ही ताल्लुक है, लेकिन वहां शिया मुसलमानों की भी खासी आबादी है। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर उलट गया जिसके बाद 16 क्रू मेंबर्स लापता है। इनमें 13 इंडियंस शामिल है और उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इनका बचना मुश्किल बताया जा रहा है। बताया गया कि मंगल को यह हादसा पेश आया। इस जहाज का नाम प्रेस्टीज फाल्कन है जो अब भी पानी में डूबा हुआ है। अहदेदारों ने यह नहीं बताया कि क्या जहाज से ऑयल लीक हो रहा है। ये 117 मीटर लंबा जहाज है जिसे 2007 में बनाया गया था। ये जहाज यमन के अदन जा रहा था। ऐसा डर है कि तमाम लापता क्रू मेंबर्स की शायद मौत हो चुकी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाज़ मुल्कों में आशूरे की मुनासिबत से जुलूस निकाले गए, मजलिसों का एहतमाम किया गया, नोहाखानी की गई, आज़ादारी की गई। पाकिस्तान में हमेशा की तरह आशूरे के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा और दूसरे मकामात पर रिवायती जुलूस निकाले गए। बांग्लादेश में भी 4 शंबे को आशूरा मनाया गया। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन और वज़ीर आज़म शेख हसीना ने आशूरे के पैगाम जारी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन और करबला के दूसरे शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ढाका में मशहूर ताज़िया जुलूस निकाला गया, लेकिन इस जुलूस में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। हक के रास्ते में करबला के मैदान में नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों की शहादत की याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस्लामी कदरों, हक इंसाफ के मकसद से इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी हर दौर में दानिश्वरों, अवाम और हर तबके को मुतासिर करती रही है।
کربلا 1400 سال پہلے برپا نہیں ہوئی تھی بلکہ ہر دور میں کربلا ہوتی رہی ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس وقت بھی غزہ کی زمین ایک کربلا بنی ہوئی ہے جہاں حسینی لشکر کی طرح بے سر و سامان فلسطینی ہیں. دوسری طرف مادہ پرستی، شیطانیت، یزیدیت کی علامت اسرائیل کھڑا ہے جو بھرپور طاقت سے لیس ہے اور نہتے فلسطینیوں پر 9 مہینوں سے بم برسا رہا ہے. انڈیا میں بھی لکھنؤ، سری نگر، بنگلور، بھوپال، چنئی، ممبئی اور دوسرے مقامات پر عاشورہ عقیدت اور احترام سے منایا گیا. حیدرآباد میں تاریخی بی بی کا علم جلوس نکالا گیا. اس موقع پر سینکڑوں عزاداروں نے جلوس میں حصہ لیا. بعد میں کئی جگہ شام غریباں برپا کی گئی. عاشورے کے موقع پر پولیس نے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے تھے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کربلا وقت غزہ میں یزید وقت اسرائیل کی بربریت، 24 گھنٹوں میں 81 بے سر و سامان فلسطینی جاں بحق. حماس نے 7 اکتوبر کو انسانیت کے خلاف جرائم کیے. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ. فلسطینی تنظیم نے کہا کھلا امتیاز ہے، اسرائیل کے بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. حزب اللہ اور عراقی تنظیم نے کیے اسرائیل میں حملے. نئی بستیوں کو نشانہ بنانے کی وارننگ. فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار. اسرائیل لبنان میں داخل ہوگا تو اس کے پاس ٹینکس نہیں بچیں گے. یہودی ملک کو بدترین دنوں کا سامنا ہے. عاشورے پر حسن نصر اللہ کا خطاب. داعش نے عمان کی شیعہ مسجد میں حملے کی ذمہ داری قبول کی. جاں بحق لوگوں کی تعداد 9 ہو گئی. پاکستان نے طالبان سفیر کو طلب کیا. بنو حملے پر احتجاج. کہا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. نائب صدر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی پسند سے یوکرین اور یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. عمان ساحل کے قریب آئل ٹینکر الٹ گیا. 13 انڈین سمیت 16 کرو ممبرز لاپتہ. بچنے کا امکان نہیں. انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں عاشورے کا اہتمام. امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد. حیدرآباد میں بی بی کا علم جلوس. یہ تھی آج کی خبروں کے لیے. اللہ کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.